Dysonnych sev kudepet rast vurnun Adem Dunye aftene Respublikay der bansan kotoy çiresti raygurt. Cepurs berekbun İron Ademenu sevarzun der berekbun teyseyiv. Amyal hatter bansan kenins katçinay. Çiresti raygurt bansan kotoy vursak çirestun arğuan der. Anvağdırtsıd liturgiyim. Arğuan merbatsıd bir Adem vudun xsenne Respublikay prezident Bibelt Anadoli der. Vudun sıxtoy tsirexte ameskoftoy xutsame. Bafazexstoy sexi amesiv vaxsademe. Semeyvoy enenise مزر دروخس وی فوتبالیستی خست. Да помянет Господь Бог в Царстве Своем, всегда ныне присно, и во веки веков смог Его силда. Гош через туну на сых беста, на ком беста, на рой гурам беста, и рестуран чихоска на менчила клопка на дунила, ремеса дунейска на вшее подчафота. Нерме катаритар, Çiriston dinil xestademen sepurs nemat sewi yul seyrak der berekbun teyse yul. Bibli festad megeske atsizime gonix sev arvil fitsakstalı kufezend ve duni meraygurt xutsa fert çiristi. Ne duni irvezen genek. Epet yiron ademen berekbunit stenrar fekota prezident Bibelt Anadoli. Beste serglavag alkemen der baxelar kota tseme al xedzare derwa eneni zinat. Farn ama keredi embarın zinat. Çiristi raygurt. Ama خوشو بالا بارکود تا یه لپوی شمی آدم خورجی ندرخص شمی آدم که رژیم برن رایده شمی فینن که نام ایستخ ایست خوشو کشه خوش کن آدمان اما من فندرار فکنن نه ریسپوبلیکای آدمان بچرستون آدمان آبونو بونه شتن اشتر بونه شتن اما فنده شمی که رژیم برگه جینات خوشو ورنن جینات اما خورز قدک تاوان جینات نادمن شباله بارکن اشتر خشاب من نادم هوشن برگجی نادر هوش خورس قد تکت تانلش نخشوی هوش آمد نود اما ود گنانی زغن اما نریسپولیگا در راز مشوجین نادم در راز مشوجسته اما هوش یوجی ناده ما خسار جستم نخیشن بیره تخته кашетанен нава верте хозер кончест. Конечно, в этот праздник я хочу поздравить и народ Республики Южной Осетии, и весь православный мир с Рождеством Христовым, пожелать им добра, мира, благополучия, пожелать, чтобы народы, люди понимали друг друга, уважали друг друга, и в этом единстве, в порыве вот этой веры в Христа мы шли вперед. Вперед к новым свершениям, вперед к преодолениям новых и новых барьеров. И даст Бог, что у нас не будет тех проблем, которые нас сопровождали в 2020 году. И 2021 год принесет нам больше уверенности и больше успехов в нашей жизни. Çiristi raygurt bansan kotoy madım ayreme arğuanı der. Arğuanı alvarsını ruxsis minga sudzge tsrext ruxsay. Fid iyagav ademenir zırtta çiristi raygurda istori texey. Atsester berekbonu kaden çiriston dinil xestadem keredyen zırttoy arfeyne xeste tin kotoy neyim yag berekbonul heme xutsaway kurtoy tsemeysin ketterit derwa axwaskenek. Bezir testela kokoy tanjela bete talim ersoyte zarema informasyon ravaqt abun.